नमस्कार जय जगन्नाथ आद्या स्वामी चैनल को आपण मानक स्वागत। वीडियोटी स्टार्ट करवा बहुत शिक्षणीय वीडियोटी कि पूर्व मो चैनल को सब्सक्राइब करने भूलु ना। वीडियोटी संपूर्ण देखते भल लगे गोटे लाइक निहाती करूँ। सब मनुष्य मैंने भावी था निज भाग्य को निंदा दे था कहीं एमती गोटे भाग्य कि बहुत कष्ट अच्छी भगवान मत एमती कहीं गोटे भाग्य दे कि दंड दे मुझे या होता मुझे खुशी रही था। सब व्यक्ति मैंने यहाँ भावी था मने मने निज भाग्य को बहुत दोष दिखती कहीं कर्म कर भाग्य को दोष देवा पछे न व्यक्ति जनक एका बसिकी मन मन निज भाग्य को बहुत निंदा करते निजे निजे बहुत मन दुख करते भगवान एमती मत गोटे कहीं जन्म देते यह भाभी भाभी एका एका बसिक बहुत पस्तौले से बेले से आकाश को अनेले आकाशे गोटे चिल्ला बहुत खुशी मन टीण को बाड़े बाड़े बुलूला से मने मने भाविले आहा ये चिल्ल जीवन केते सुखमय मुझे गोटे चिल्ल भाया होमती खुशी बुली था ये चिल्लार ना कि चिंता अच्छी ना कि अर्थ अच्छी ना पारिवारिक किसी रोजगार करने को पड़ुछि निजे आराम से खाई पी केते चिंतार बुलूछि एमती मने मने भावुए आ कहूए ये चिल्लर जीवन बहुत सुखमय मत भगवान कहीं गोटे एमती जीवन देले मत एमती चिल्ल भली गोटे जीवन दे था कही कही से आकाश को सेमती अने था और चिल्लटी से एमती आकाश में उड़ी बुलू थाए किसी समय पर चिल्लटी चलीगला आ समय मन मन व्यक्ति जनक भाविले आकाश को अनेले कहते भगवान मत चिल्ला कर दिंता मुझे भाया डेणा बाड़े आकाश उड़नी मत कम करने को पड़तानी मत परिश्रम करने को पड़तानी खाद्य रोजगार करने खाद्य रोजगार करने को पड़तानी मुझे सेमती आकाश में उड़ी बुली को गछ जंगल में रही जाती मत मो परिवार आते कष्ट करने को पड़तानी मत कहीं गोटे मनुष्य जीवन देउथिल जहाँपाई मुझे एत कष्ट भोगुची एमती भावुए आ जोटा कि सब व्यक्ति मैंने भावी था कहते भगवान कौन पाई आम सहित एमती कले मत हेले भाया धनी कर मत कहे या भाया गोटे चाकरी दे था मत हेले से पक्षी भाया कर जोटा कि सब व्यक्ति मैंने भावी था किंतु से भीतर कथा जापारती एमती कही से आकाश को कही थाए से आकाश वर्षा घड़घड़ी सहित बिजुली मार स्टार्ट हो गला आते आकाश कही जड़े अतृप्त आत्मार कहवा शुभागला हे मनुष्य तुम्हें कौन चाहूच सतरे गोटे चिल्ल होगापाई से व्यक्ति जनक हाँ कले आकाश शुभिला बहुत थर चिंता करनी कारण गोटे थर चिल्ल जीवन पाईगले तुम्हें केवे भी चेष्टा कले मनुष्य जीवन पाइब ना तेणुक भावी चिंती निर्णय नि आकाश यह शुभागला किंतु से मनुष्य जनक कहले हाँ हाँ मत चिल्ला जीवन दे दि किसी समय पर से व्यक्ति जनक गोटे चिल्ला पलटि गला से खोला आकाश में मन खुशी उड़ाक लगे दिन सारा सेमती उड़ाक लगे उड़ी हालिया होगला हालिया होगला से खोला पवन में किसी समय उड़ाक लगे एमती संध्या होगला आउ से संध्या होगला जमी भाविला मो रही गोटे घर कुड़ियार व्यवस्था करने दरकार सेमती भाभी भाभी से गोटे गच्छरे आश्रय नहीं गला परदिन प्रथम सकाळु उठी चिल्लटी बसा तैयारी करने काठी संग्रह करने को लगिला कारण ता पाखे जेहेतु हाथ नाला से गोटे गोटे काठी तक संग्रह कर गछ उपरକୁ नहीं बसा तैयारी करने बहुत कष्ट होता कौन कर गोटे बसा तो निहाती दरकार जेहेतु वर्षा दिन थिला तेणुक से गोटे गोटे काठी बहुत कष्ट ना कि गछ उपर नहीं कि गोटे छोट बसाटे तैयारी करदेला तापरे से खुशी से बसारे रहिबाक लागला आउे से जो बसारे रहिला खाद्य संग्रह करने को लगिला किंतु से बहुत चेष्टा कला किसी खाद्य मिलला नहीं एमती से निराश्रय है कि पुणी थे बसा को फेरी आसला पुणी तापर दिन चेष्टा कला तथापि मिलला ना बहुत जोर भोक लगुए आसर उड़ाई बल पाऊन थाए एमती एमती गोटे दिन सका से पुणी खाद्य संग्रह बाहरी गला किंतु तार एत शक्ति नथिला जे से बहुत बाट बुली बुली खाद्य संग्रह करि परिबो तथापि चेष्टा करुथिला
ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲା, କାରଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ନିହାତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ସେ ଏମିତି ଆକାଶ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ତଳକୁ ଚାହିଁକି ବୁଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି ତଳେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିଯିବ କିମ୍ବା କିଛି ମଲା ପଶୁଜୀବ ମିଳିଯିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଆହରଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ସେମିତି କିଛି ହେଉନଥିଲା। ପବନ আহিଲାରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ତା ଦେହରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ଆକାଶର ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ସେ ବୁଲିପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ନିଚକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ କଟି ଆସିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥାଏ। ଏତିକି ସମୟରେ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ପକ୍ଷୀ, ମଲା ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାବିଲା କି ଯାହା ହେଉ, ଯାହା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ମିଳିଗଲା, କାଲି କଥା ଦେଖିବା, ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ କାଲି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବି। ଏହା କହି ସେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ସେ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବର୍ଷାରେ ତା ବସାଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା ନଥିଲା। ସେ ଏମିତି ଶୀତ ପାଖରେ କରୁଥାଏ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଛ ଗୁହାଳରେ ଗୋଟେ ଦିନକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପର ଦିନକୁ ତା ପାଖରେ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନଥାଏ କି ସେ ଗୋଟେ କାଠି ଆଣି ପୁଣି ଥରେ ବସାକୁ ତିଆରି କରିବ। ଗୋଟେ ରାତି ଏମିତି ସେମିତି କଷ୍ଟମଷ୍ଟକରେ ବଡ଼ ଗଛର ଉହାଳରେ ଲୁଚି ସେ ରହିଗଲା। ପୁଣି ସକାଳ ହେବ, କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ରହିଲା। ସବୁବେଳେ ଚିଲ ଭାବୁଥାଏ, ମଣିଷ ହିଁ ସବୁକିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା କର୍ମରେ କୌଣସି ଫଳ ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ। ଚିଲ ଏହା ଭାବି ପୁଣି ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଆଉ ସକାଳ ଯେମିତି ହେଲା, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପାଖରେ ସେତିକି ବଳ ନଥିଲା। ସେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଚିଲଟି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଚିଲ ଆଉ କାଉ କେବେ ପଡ଼ନ୍ତିନି। ତାକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ଆଘାତ କରି କରି ତାକୁ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା କାକରରେ ତାର କ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ସେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ସେ କ୍ଷତକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆଘାତ ଦେଉଥିଲେ। ଏତିକି ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା କି ତଳେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଟି ଅଛି, ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଟା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଖରେ ପାଟି ନଥିଲା ଯାହାକି ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପରେ ତାକୁ କେହି ମଲମ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ତା ଚିଲ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାରୁଥିଲା। ଭଲ ଥିଲି, ମୁଁ ମଣିଷ ଥିଲି, କାହିଁକି ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ନେଲି? ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ପାଟି ବି ଖୋଲୁ। ଭଲ ଥିଲେ ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଥିଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହିପାରୁଥିଲି, ଏବଂ ସେତିକି ବି ମୁଁ କହିପାରି। ପକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ସେ ପକ୍ଷୀଟି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ଆଉ ତାର ଜୀବନ ସେତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ରଖିବା ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଭାବିବା ବେକାର ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭଳି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ବିନା କଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳିବେନି। ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।